yun. So atong pagkatunan karon mga mao gyapon eternal security of the believers. Pero hoping nga mahuman nato ni kay sunod nato nga pagtunan either, either nga doctrine sa baptism or doctrine of death, no. Na, so sa atong pagsugod maga-pray ta, check sa atong kagalingon, una is something to confess if necessary. Pagkahuman, pasalamat yun sa Ginoo. Tapos sigatingin mo na akong pagampo. Sige, let's pray. Simublang Amay, salamat kayo sa mga igang ginatag nimo sa mua sa pagtuon sa mga pulong of keeping on moving on to be like Christ to maturity. Gani gampo kami sa teaching ministry kag confirmation ka the Holy Spirit sa pag-enlighten sa mua, sa mga pagpaig sa mga kamaturan as our divine teacher, kay we are just an instrument sa pag-communicate sa mga pulong kag of giving us spiritual IQ man o tawag nga spiritual understanding nga sa imo tanang nga pamaagi not by our own means. Kani sa imo ginagtayong pasalamatan pinagis ngalan Jesus Christ. Amen. Okay, so silyo sa balang espiritu, no, kay madto ta review ni siya sa ikasyam adto ta sa ikaten nga mao nang katapusan sa pagtuo naton so far sa ginatawag nga eternal security of the believer. Eternal security tungod sabot ipasabot nga once saved always saved. So pag tuo nimo karon nga si Jesus Christ is God, Dios siya, nibayad sa atong mga sala, nibanaw, namatay siya sa unod, nabanaw sa ikatulong adlaw, nikayab sa langit ug yara sa tuong kamot sa Dios kamahan, save ka ni ana suno sa scriptures. Tapos save ka hangtod sa hangtod. So but pasabot nga once save always save, hangtod sa hangtod. So usa ka butang ni ani nga simpre sampo man ni siya tanan. So nata sa ikasyam nga ang tanan nga anak sa Dios na ay silyo sang balaan nga espiritu as a pledge, no. Kumbaga pa down payment na siya, tanda na siya nga silyo ka sang balaan nga espiritu. Kay but pasabot sa silyo kanang panag-iya ka sa Dios, ownership, panag-iya ka sa Dios. Muna makita naton dinhi sa Ephesians chapter 1 verse 13, no. Be tanaw nato sa napo ko'y Cebuano dinhi nga Bible. Cebuano be Ephesians 1:13 1:13. So tanaw nato ni siya sa Cebuano nga version. Hoy. Okay. Be, nakoy asa to Cebuano. All right. So Ephesians 1:13 nga kaniya usab sa pagkadungog ninyo sa pulong sang kamatuoran. Kamatuoran jud kay hinudom nato nga sa ila sa kani nga panahon sa pagsulat ni Pablo sa mga taga-Episo. Wala pa na sila tawag nga Bible nga para sa tuaron. Ang ila dito is scroll, no, ganang gilukot nga mga sinulat. So mao ning sinulat ni Pablo nga nakadungog sa pulong sang kamaturan. So ginasangyaw pa nila, no. Mao ning sulat ni Pablo sa mga taga-Episo sa maayong balita sa inyong kaluwasan. So kamatuoran nga sa inyong kaluwasan nga kaniya usab sa ming tuo kamo gipatikan kamo sa Espiritu Santo sa saad. So naadyoy gipatikan, gisilyuhan, no? Kay maunang down payment or pamatuod nga panag-iya kamo sa Dios. Sa tuwa pa sige kitag suroy dai sa mga katawhan gasimpong kita sa mga unbelievers, no. Makita sang Dios sa iya nga pamaagi nga naa kay silyo sa balaan nga espiritu panag-iya kaniya. So ang tanan nga mga anak sang Dios na ay silyo sa balaan nga espiritu, no, gipatikan sa balaan nga espiritu nga panag-iya sang Dios. So dili tungod nga simpre naga-define kita sang ginatawag nga pagkakristohanon, no, dili tungod kay gintawag nga mga Kristohanon para sa aton dinhi kay tungod dili ka Muslim so Christian ka. Pero once nga wala kay kanang dili ka gipatikan sang balang nga espiritu,
dili jud ka tinuod nga Christian. So kay ang kasagaran sa tuadri mo claim man tanan nga Christian. Halimbawa kung unsa man iyang sikta, no? So claiming nga Christian pero pag wala siya gipatikan sa balang espiritu, dili jud siya Christian. Mahitabo lang nga ang isa ka tao nga mahimo siyang tinuod nga Christian o gipatikan sa sangbalaan nga espiritu kadtong mga nangatuo nga si Jesus Christ Dios, dibayad sa atong mga sala, no? Namatay sa unod, nabanhaw sa ikatulo nga adlaw, nikayap sa langit ug yara sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. No? Mauna dayon na ay patik sa balaan nga espiritu nga panag-iya ka sa Dios. So naa ka in Christ, no? Yara kang Kristo, kabahin ka sa lawas ni Kristo, kabahin ka sa pamilya sa Dios. Dili ka walay bisan ano unsa nga makaagaw sa imo sa kamot sa Dios. Iyaha jud ka sa Dios kag gipatikan ka sa balaan nga espiritu. So kanisa nagapamato, nagagarantiya sa ministry sang balang espiritu no nga ikaw pinagi sa grasya sa Dios, kinatawag nga saving grace, anak ka sang Dios. Og luwas ka tubtob sa walay katapusan. Kay ang patik dili jud na mawala nga sa imong pagkapanag-iya sa Dios, no? Nga panag-iya ka sa Dios. Sama ra na sa to ang silyo dinhi sa mga kabaw, no, unsa mang klase nga gamit, no, nga sa pagpatik ni ana nga ikaw ang nanag-iya ni ana, mintras nga imuha ng pangalan, kumbaga pa wa nimo gibaligya sa uban, imuha jud na kay ang patik imuha. So ang patik nagagarantiya sa imong pagka linuwas tubtob sa walay katapusan. Muna nga naakot kay ginatawag nga blessings in time kag rewards in eternity. Karon kay naa kay patik sa pinaagi sa blang espiritu nga mong patik sa Dios. Ginatawag na siya nga indwelling. Ang patik o kon ang pagpuy sa balang espiritu wa na siya gahawa sa mga magtotoo. Mao nang Episo 4:30 nagasulti nga dili pagpasub-a ang balaan nga espiritu. 4:30. Og ayaw ninyo pagpasub-a ang Espiritu Santo sa Dios. Hindi daw unsa ni pagpasubo sa ilonggo. Pagpasub-a kanang dili siya mag-uol, Cebuano ra gyapon. Kanang di siya magluya kanang basta magsubo. Kaguol Cebuano magyapon. Nga diha kaniya gipatikan kamo alang sa adlaw sa pagtubos, no, 4:30. Bitaw na daw dire, no, in behalf sa tuang mga sa Ilonggo pong gabahin. Episo 4:30. Okay. Oy. Nempa, wait sa Episo 4:30. 1 man day gyapon. 4:30. Okay. Kani. Hindi ninyo pagpasub-a. Sus mo din kaguol. Pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios. Ikatatlo nga persona na siyang pagka-Dios. Kay ang Espiritu Santo amo ang tanda nga kamo iya sang Dios. So morning tanda nga iya kamo sa Dios. But pasabot nga God the Father ka garantiya sang pagtubos sa inyo sa palaaboton nga adlaw sang paghukom. Okay. Paghukom o kung natawag nga redemption nga sa pagtubos. Okay. So kay ang mga anak sa Dios sa karong nga panahon, ginatawag nga panahon sa mga Kristohanon, ang balaang espiritu nagapuyo
sa matag Kristiyanon. But pasabot nga dinhi siya muhawa. Kay sa daan nga katipan, ang balaan nga espiritu wala gapuyo sa mga tumuloo. Dili siya Kristiyan kundi mga tumuloo. So kung natong i-portray na, mao ni ang gawas niya. No? Nga diri sa Old Testament, endowment na din pero dinhi sa New Testament is indwelling sang balaan nga espiritu. No kung sa board pa mao niyo. Dinhi sa Old Testament misulod ang balaan nga espiritu kung naa say something nga i-proclaim. Tapos ang musulod ang balaan nga espiritu sa mga magtotoo lang sa Old Testament. O misulod siya sa mga propeta lang, sa mga hari, kay naa siya i-proclaim sa nasod, particular yun sa Israel. Pero pag-abot din sa New Testament, no, remember nga dire sa Old Testament, sa Israel lang. Pero pag-abot din sa New Testament, tanan nga magtotoo nga Israel man ka or Gentile, kay tanan nga magtotoo gitawag nga Christians. Tanan nga magtotoo kani sila gitawag nga Christians. Tungod kay nituo sila kan Jesus Christ, gipuy-an siya sang balaan nga espiritu. Ang balaan nga espiritu nipatik sa imo nga di na siya mawala. Mauna nga kung maghimo og sala ang magtotoo nga Christian, musubo ang balaan nga espiritu. Sabot nga dili siya mag-function sa imo. So wala ginatawag nga blessings in time kag rewards in eternity. Wala. Mao na nga dapat sa sigig pagtuon makaibalupod kita kung paano magkinabuhi sa pagpasakop sa balaan nga espiritu. Kay kung dili, ana kita sa pagpasakop sa old sin nature, no? Nga wala naga-function ang Holy Spirit o magsubo ang balaan nga espiritu. Dili man actually nga nagasubo ang balaan nga espiritu. Kay ang sistema ni ana maghimo makitag sala, no? Ang balaan nga espiritu nga ikatatlo nga persona sang pagka-Dios, Dios jud siya. Masulti pa nga, so what? Unsa man dahi og maghimo kag sala nga kay disiplinahon man ka sa Dios og dili ka maghimo sang sala. Dili jud na siya magsubo. Kana siya ginatawag na siya nga language of accommodation. But pasabot nga ginapadagway sa tawhanon nga bahin diha sa Dios nga dili nga wala sa kinaiya sang Dios. Sabot lang ipasabot nga para masabtan nato kung unsa ang ginahimo sa Dios. Kay kung ang tao magsubo unsa man, kanang kwan siya, kanang kung magsubo ang tao kanang wala na siya pakialam sa imo. Kanang kung di siya mo pansin sa imo na mutalikod siya. Mao ni natawag nga language of accommodation. Kay hinumdum naton nga sa Dios ang tanan makita niya. So ang pangutana pila man di ang mata sa Dios nga ang tanan makita niya. Bisag asa nga butang makita niya nga walay makatago sa Dios. So ginadagway na sa tawhanon nga bahin kay ang makakita sa tawhanon nga bahin matara. Pero nagpadayag lang na sang nga ang Dios gamanan nga wala joy makapanalipod sa iyaha. So ang paghimo sang mga magtotoo nga ang tinuod nga Christian sang sala naghatag og kasubo sa balang espiritu kay ang balang espiritu yara sa imo. Ayaw po katingala nga pila kita dinhi 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 ba o 8 ana nga anak sa Dios nga kada isa gipatikan og balang espiritu iyan na nang gahom. So dili nimo malimitahan ang Dios basta nagsulti siya nga ang matag usa gipatikan sealed by God the Holy Spirit iyan na iyang gahom. Nga ang tanan nalukop sa Dios pero dili ang tanan makalukop sa iyaha. Iyahan na nang gahom kung paano niya gidahimo ang tanan. Mao gani nga ginadagway sa tawhanon nga pamaagi para masabtan nato kung unsa ginahimo sang Dios, no? Ginatawag nga language of accommodation. So ang
Kay ang silyo nagapasabot na siya sang pagpanag-iya nga bisan unsa ang mahitabo sa mga tumuluo, garantiya na siya nga iyahak sila sang Dios, nga panag-iya ka na sang Dios. So kung magtanaw naman kita sa ginatawag nga pagpain, ang pulong dira is set apart maong sanctification. Positionally, ginatawag nga positional sanctification. Panag-iya ka sa Dios tungod kay naa ka na in Christ. Dini natawag na siya nga positional sanctification kay wa na kita kang Adan, gibalhin kita sa balang espiritu, pinagi sa kay Jesus Christ nga imong gintuuhan by faith lang in Christ. Naa ka na kay Jesus Christ. Ginatawag na siya nga positional sanctification o di ka sa kahimtang nga mga hitabo, no? Dili nimo na siya kanang mabati, dili nimo na siya kanang murag sige na lang, no? Nga sulti sa uban halimbawa by religion. Remember nga ang Christianity dili sa religion, ang Christianity is not a religion, no? Nga sulti pa sa mga sa mga uban nga mga religion nga kun ang tao kung mamatay, halimbawa sa ilang simbahan, i-evaluate pa na ang iyang works in order to be saved. Pero pag napatay na, magsulti dayon sila nga, saved na siya. Nga dapat i-evaluate pa man ka iyang works. Pero gina-comfort nila ang family nga, saved na siya, luwas na siya, kay matuto mao ni. No, dili. Dapat napaangay jud dina sa eksakto kung unsan jud ang kaluwasan na pinagi lang sa pagtuo. Tungod kay ang buhat tuan na kan Jesus Christ na iyan na natuman nga pagbayad sa atong mga sala, namatay sa unod, nabanaw sa ikatulong adlaw, nikayb sa langit og yaras to kamot sa Dios nga Amahan. Mauna ang angay nga tuuhan sa ginatawag nga kaluwasan ug siya Dios. Now, kinamagoy nangutanas ko nga sulti niya. Paano mo pamatud-an nga imong Bible is tama? Oh. Kuya to ba kinapa say kauban nga lahi pon nga kwan kanang dili Bible ang ginagamit? Paano mo mapamatud-an nga ang imong ginatuuhan nga Biblia is tama? Now, dinha nakasalalay ang imuang pagtuo. Para sa mga pagpadayag ni Pablo, nga gasulti si Pablo, mao na nga naa siya ginatawag nga first class condition nga if. Kay ginabutang niya din na indicative mood. Nga nagasulti siya nga tinuod ni. Dinha nakasalalay ang imong pagtuo. Nga sa pagtuo nga kanang imong Biblia, no, lalo pa karon nga nagatuon kita sa original nga language, Hebrew, Aramaic o Greek, kag sa iyang mga grammar nga composition din na tinuod yun na siya. Kay mao man gud ni. Kay ang pagpuyo sang balaan nga espiritu, dili mo na siya mabatyagan, makabati ka katugnaw nga murag galupad ka sa langit. No, hindi. Nakasalalay din na ang imong pagtuo. Mao na nga ang experiential sanctification naa sa imong ginatuuhan. Pras karon sa atong ginatuuhan sa kaluwasan. Nituo ka ba nga naa si Jesus Christ? Remember nga si Jesus Christ gibata siya katong mga 4 to 5 BC. Si Jesus Christ gianak. Tapos pili ang edad, mga 33 years old, kay ginpatay siya katong 33 AD. Og dili na siya mobalik sa karong nga panahon sa pagpamatuod nga naa siya. Nituo ka ba nga si Jesus Christ anak-anak nga panahon? Og nagbayad siya sa atong mga sala. Katong 30 AD, 30 AD di ay. 30 AD siya nagbayad sa atong mga sala. Og ang iyang edad, mga 33 years old.
nga gi-declare sa Bible. Tuo ka ba ana? Tinuod na. Kag usapod sa pagpahayag nga sa pagtudlo sa belang nga espiritu, kag naadri on the record sa Bible, kag kwan siguro sa document makita siguro o ginapahayag po ni Josephus na naa si Jesus Christ. Bisan pa ang mga tinatawag nga mga Roman historian. Daw ang gawa sana kuan lang ba? Kumbaga pa kanang dili but ipasabot nga kanang sa tawhanon nga mga pamaagi nga ginasulti nga to is to believe. Dili but pasabot nga ang isa ka butang kung dili nimo nakita buwa sa nag-exist. Wala siya. No? Di mo na siya ma-deny. No? Historically or unsa man kasi mga hitabo din na. Kaya ang filosofiya sa tao to is to believe. Pero sa Dios dili eh. Believe and you will see. Kaya ang Diyos nagaisgot sa eternity nga mga palaboton. Kag atong ginatun-an dinhi mao ang security sa imong kalawasan hangtod sa walay katapusan. Dili but pasabot nga dili na siya matuod kay wala nimo na experience. No, dili. Kung di nagapamatuod yun siya nga siya tama. O halimbawa lang na nga sa isa ka pagpamatuod. Remember nga ang Israel karon gamay siya nga nasod. Gamay siya nga masulti nato nation. Na-recognize ba or unsa. Pero tungod sa kasugtanan sa Dios sa kay Abraham, bisan pa kay Isaac, dili jud na sila mabungkag bisan gamay lang sila. Surrounded sila sang ilang mga kaaway. So dira nagapamatuod nga kung unsang gipromise ang Dios sa kay Abraham dinhi sa Bible, mahitabo jud sa pagproteksyon sa pagprotect sa Israel. Mawala lang ning Pilipinas, mawala man ang Amerika, mawala ang tanan, luwas lang sa Israel, magapabilin yun na siya tub-tub sa walay katapusan tungod sa promisa sa Diyos. Or else, kung mawala siya, ang Diyos dili na Diyos. Kay dili niya mabarugan ang iyahang promisa sa kay Abraham nga ang iyang rasa magapabilin tub-tub sa walay katapusan. So ang pamatuod sa Biblia dili sa atoa nga pamagi kundi sa iya mismo. Mao na nga sa imong pagtuon niya na sa ginasulti sa Bible, nagapamatuod nga ang Bible is tama. Pero nagabalik kita sa original nga scriptures. Dili siya mga translated nga mga translated nga mga Biblia. Kay usahay kani mga translated nga Biblia musumpaki na siya siyang kagalingon. Kag bisan mismo sa kanang nga version musumpaki sa siyang kagalingon. Mao na gabalik kita sa original nga lengguwahe. But pasabot sa iyang historical background kag siyang mga grammar, syntax, no. Amo na etymology, no. Nga sa pagpamatuod nga kana siya eksakto jud. Mao na nga nag-study pud kita ginatawag comparative studies. In other words nga kung halos pa lang ang tanan nga version sa Bible itapat-tabad nato na nga sa pagtan-aw kung asa ang eksakto nga pag-translate niya sa pulong gikan sa Hebrew, Aramaic kag Greek. May ana-anay ginatawag nga mga conflict sa ilang ginatawag nga mga pagbadbad. So, mao na ang pagpamatuod nakasalalay nagapamatuod nga ang Bible is tama tungod kay imo siyang ginatuuhan nga kana siya is tama. O ang balang espiritu nagapamatuod niya na sa imong human spirit nga ang mga pagtulunan is tama. Okay? So mao na ang ninatawag nga selyo sang balaan nga espiritu nga ikaw luwas tubtob sa walay katapusan kay magapabilin ang balang espiritu sa imo tubtob sa walay katapusan. So mao na isa ka challenge nga ang mga magtotoo
nga sa pagtuon sa eternal security mas ma-challenge siya nga dili siya maghimo og sala. Pras na karon naay po'y mga pangutana nga kung unsa ba ang ginatawag nga carnality, no? Ang carnality sa common nga ginagamit sang uban nga mga theologians mo nang pulong nga backslide pa lang, no? Kay ang carnal man kun makita lang na nimo sa King James, no? Sa uban nga translation unod no na siya flesh. Bot pasabot nga ang isa ka magtotoo nga silyo sa sambalang nga espiritu nga dapat yara siya maga-fellowship sa balaan nga espiritu sa iban nga pulong ginatawag nga divine dynasty. Naa siya nagapasakop sa old sin nature. Hinungdaon nato nga bisan pa anak ka na sa Dios, luwas ka tubtob sa walay katapusan. Pero sa gihapon still naa kay old sin nature. So buti pasabot nga sa pagtuon nimo kan Jesus Christ, secured ka. You are in Christ. So permanente na. Naadjud ka in Christ permanente na. Pero sa pikas nga bahin, ang imong fellowship is temporal. Ang imong fellowship temporary. Ang fellowship nimo sa Holy Spirit, sa God the Holy Spirit. Dinhi eternally secured ka kay naa ka kay Jesus Christ. Pero ang ginatanaw nato dinhi kung paano nagafunction ang believer nga dapat yara siya sa pagpasakop sa balang nga espiritu. Ang uban na nga pulong is divine dynasty. Nga dapat dinhi naga fellowship ang Holy Spirit, ang believer sa Holy Spirit, but pasabot nga wa siya gahimo og sala. Pagkatapos ang pulong sa Dios gina-apply niya sa iyang kinabuhi, mo nang ginatawag nga spiritual growth. Pero kaya lang usahay magpakasala siya nga naa siya nagapasakop sa old sin nature. Sa pag-designate lang nga lahi ang old sin nature kaysa Holy Spirit. So ang isa ka magtotoo nga silyado sa balang espiritu ang nagafunction sa iya ron kay naa may duha sa magtotoo. Halimbawa mauning magtotoo, duha ang naa sa iya, naa sa tuwa, Holy Spirit kag old sin nature. So kung magimog sala ang nagalihok sa kinabuhi sa magtotoo maong old sin nature, dapat mo balik jud siya sa pakig-ambitanay o di ka pakig-fellowship sa balaan nga espiritu. So sa tuwa pa magamit siya og 1 John 1:9. Isugid ang sala. Walay repentance din na. Kundi nga repentance to the point nga ng mga isag kapasayloan siya mga sala. No, dili. Isugid niya ang iyang mga sala. Mao nang 1 John 1:9. Ituan, isugid. Then i-apply niya ang pulong sa Dios nga naa siya sa pakig ambitanay ron, pakig fellowship sa blaan nga espiritu. Kay bisan pa nga gipuy-an ka sa balang nga espiritu sa gihapon naa kitay old sin nature. Mawala ng old sin nature kung rapture na. Naa gyapon kitay sa ginatawag nga daan nga kaniya sang sala. Mao na nga usahay ang mga magtotoo nagahimo og sala. Tanaw nato ng 1 John 1:9. Okay, 1 John 1:9. Paras ni karon sa Cebuano, kun igasugid nato ang atong mga sala. Wa siya nagsulti din nga kung maghinulsol kita sa atong mga sala. No, dili. Ang point niya din is iga sugid. Ini siya magtotoo kay tungkol sa word nga nato.
So apil si John nga luwas na nga anak na sang Dios. So isugid lang tingano man kay nabayran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross sadtong 30 AD. Tanan nato ang mga sala nabayran na ni Jesus Christ. Kag ang Dios nga Amay was propitiated na kontento sa pagbayad sa atoang mga sala. Dili kita ang nagbayad sa atoang mga sala. Kung dili si Jesus Christ, ang object of your faith nga si Jesus Christ mao ang nagbayad sa atoang mga sala. Kay sa atoa wa tay ikabayad kay kita makasasala. So ang mobayad sa atong mga sala kadtong walay sala. Mao nang ginagamit nila sa Old Testament kanang mga rituals nila nga sin offering kag burnt offering. Walay tao sa Old Testament, partikular sa Hudiyo kay mao nang gisugo sa Dios sa ilaha. Walay tao nga makabayad sa iyang kaugalingon nga sala kay siya makasasala. Mao nang ginahimo nila nga gimando sa Dios mao ang paghalad og mananap, karnero, baka, kay kana sila inosente, wala na sila'y kumbaga pa dili sad-an, wala sila'y sala. Pero katong pagbayad nila nga sa mga sin offering kag burnt offering, dili to nagapawagtang pud sa ilang mga sala nga sa paghiwat ni ana nilang mga rituals kay kana sa nagapadagway kay Jesus Christ sa New Testament nga paghimo nila ni ana nga mga rituals, paghimo nila sala usab muhatag na pud sila halad sa sin offering kag burnt offering. Nagahalong ta sa mga pulong nga halad. Ang halad nila maong sin offering kag burnt offering. Dili siya halad nga sa karon nga ginahimo, kung dili sa pag-ihaw jud nga naay man ang Dios na kung unsa ilang ang mga detalye ni ana para sa kapasayloan sa ilang mga sala. Paghimo nilang sala, himo na pod og ritual, sin offering kag burnt offering. Didto ni sa templo sa Israel, sa templo. Dili sa simbahan, sa templo. Nga naay Holy of Holies, inner court kag outer court. Kay nagapadagway ni sang sin offering o burnt offering sa kay Jesus Christ. Nga si Jesus Christ pagbayad sa atong mga sala once and for all, wagtang tanan nga sala. Pero sa ilang ritual sa Old Testament, kada himo nilang sala, dili na mawagtang ang tanan ng ilang sala, dili mawala tanan ng ilang sala. Mao na nga sige sila halad kanunay kung makahimo sila og sala. So mo nang mga background. Mo nang ang Bible ano sa nagko-complex sa kaugalingon. So igasugid nato sa Ilonggo ni ituad naton ang aton mga sala kay ginbayran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Isa na po sa klase kapag tulunan. Okay. So mag-adto kita dinhi sa ikasampo. Okay. We share the destiny of Christ. Kita sa gihapon may kabahin kita. May kabahin kita sa destinasyon ni Jesus Christ. But pasabot nga may kabahin kita sa destinasyon ni Jesus Christ sa iyang pagkatawo, dili sa iyang pagka Dios. Remember nga si Jesus Christ is the Son of God, He is God, kag He is the Son of Man, nga siya is man. But ipasabot nga naa siya kinaiya sang pagka-Dios, sa kinaiya sang Dios, ug naa po siya kinaiya sang tao. So ang tanan nga tao sa iyang kinaiya, walay kalahian, believer man o non-believers, nakitay mentality, nakitay emosyon, mga pagbati, nakitay ginatawag nga volition sa atong mga pagpili, may decision making kita, gitagaan kita sa Diyos of freedom, kanang kagawasan, kahilwayan.
Nakitay self-consciousness, pagtamot sa kagalingon. Wala, sige ka sa amin, no, tanaw pa. Tawagon imong pangalan. Sa pila ka mga tao din na, 10, 5, o 20, makalingi jud og ang gitawag nga sa nianang pangalan. Kung isa lang ka din ha, nga mao na imong pangalan, pagtawag sa imo ha, makalingi ka, mao nang self-consciousness. Pero kung duha ka mo, tulo, lingi yun mong tulo. Kay parehas ka mong pangalan. Now, naaputay conscience, kanang ginatawag nga konsensya, standard. Kaya lang, ang ato ang talaksan, nagabase na siya sa ato ang old sin nature, ang atong talaksan. Consciousness, ang sa atong standard. So, si Jesus Christ may naani-ana pod, sama sa ato ang mga tao, normally. So, nakabahin kita sa ginatawag nga destiny ni Jesus Christ. Makita nato ni siya sa Ephesians 1:4 o Ephesians 1:5. So, tanaw ninyo da Ephesians 1:4 o Ephesians 1:5. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, what we should be, that we should be holy and without blame before Him in love. Kuyaw ni, bitanawon ta daw sa Ephesians 1:4 diri sa Cebuano. Episo 1:4. Ano no? Okay. Ingon nga siya nagpili kanato diha kaniya, no, ang God the Father nagpili diha kaniya kan Jesus Christ sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan, aron kita mahimong balaan og walay ikasaway sa iyang atubangan diha sa gugma. Before the foundation of the world. Ngano ana man na? Diri man na mopasok ang doctrine sa ginatawag nga eleksyon. Wala pa nitukod ang kalibutan. Halimbawa, mao ni gisugdan sang kalibutan, human race, gikan kang Adan hangtod sa to the last man. Wa pa nitukod ni pabalik. Ginatawag na siya nga eternity past. Katong atong ginsuguran nga dili nimo masukod nga ginsuguran. Dili nimo masukod kung kano siya nagsugod. Ano sa unsa to sulti niya? Nagpili na kanato, ingon nga siya nagpili na kanato diha kaniya sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan. Wa pa natukod ang kalibutan. Wa pa ang si Adan. Wa pa gituga ang kalibutan. Gipili na niya kita. Kung sino ang mutuod diri sa panahon sang Hintil. Kay ang Hintil gikan kang Abraham hangtod sa kay Abram nga Hintil tapos nahimong Abraham na Israel. Kay si Jesus Christ din ha, nagbayad sa atong mga sala sa panahon sang Israel. Mao na nagsulti siya nga, I came not to destroy but to fulfill the law and the prophets. So mao na siya nga Israel pa na siya. Kay ang tanan nga pamalaon ni Moses gituman niya. Kay dire mauning Mosaic law sa Israel nga mao nang nga gintuman ni Jesus Christ nga perfect siya nga halad. Kay dire sa Gentile nga time mauning ginatawagan inherent law. Then nagsugod ang ginatawag nga intercalated age o kung sa Christianity, limbawa sa transition period sa Pentecost, mauning mga Christians. Kay ang tanan nga magtotoo nga Israel kag magtotoo nga Hintil gitawag nga Christian. Tapos mahuman na siya sa rapture. Tapos mao ni pagsugod sa tribulation nga 7 years. Ang uban niya nga pamulong ginatawag nga Israel part 1. Kay kani siya is Israel part 2. Then mahuman na siya sa second coming. Samantala dinhi second coming. Samantala dinhi mao ang rewarding ginatawag nga the judgment seat of Christ. Then second coming mao ning baptism of fire. Pag umana millennium, then great white throne judgment. Wa pa nitukod ang kalibutan. Unsa daw? Gipili na sang Dios kung kinsa ang maluwas dinha nga panahon.
Na may pabor-pabor nga kung dili ka pilion sa Dios di ka maluwas. O pilion ka sa Dios maluwas ka. Dili. Subong gitagaan niya kitag freedom ang kada tao. Ginpili na sa Dios sa wa pa natukod ang kalibutan. Tanan gipili na niya kung kinsa ang maluwas. Kay balo siya kung kinsa ang mutuo dinhi nga tao. Sa panahon sang Israel gikan kang kay Adan paadto kay Abraham. O sa kay Abraham pakadto sa Pentecost kabalo na siya kung kinsa ang mutuohay dina. Mao na nganong nga gipili niya nga naa siya'y pinili kay kabalo siya kung kinsa ang mutuohay kada panahon. Kani palabuton pa ning tribulasyon. Wa siya nagpili sa mga tao nga dili mutuo kang Jesus Christ. Mao nang eleksyon. Sa tuwa pa, naa kitay freedom, matag usa. Mao nang ang dili mutuo kang Jesus Christ, wa niya gipili og di sila luwas. Pero ang mutuo kay Jesus Christ, mao na inyang gimpili kag mao na ang maluwas. Kay pag-abot sa Great White Throne Judgment sa katapusan sa kasaysayan sang tao, katapusan sa human history, pagahukman dira ang mga dili nito kang Jesus Christ ug wala sila ikarason kung ngano nga dili sila luwas. Kay sila mismo sa ilang kagalingon mao ang nagpadala sa ilang kagalingon mapa-impierno kay nagpili sila sa dili sa pagtuo sa kay Jesus Christ nga mao ang pamaagi sang kaluwasan. Nga si Jesus Christ Dios, dibayad sa atong mga sala, namatay siya sa unod, nabanaw sa ikatulong adlaw, di kayab sa langit kagyara sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. Walay makapasangil sa Dios nga Ginoo tani gitagaan mo pa kog isa ka oras, isa ka adlaw nga kinabuhi, isa ka semana nga kinabuhi, isa ka bulan nga kinabuhi, isa ka tuig nga kinabuhi, tani naluwas pa ko. Kay kabalo ang Dios kung mutuuhay ka or dili. Nga kung mituo ka, mao na nga gipili ka sa Dios. Wala na say pabor-pabor. Nga dili ka mutuo, mao na nga di ka luwas. Mao na nga dili ka gipili sa Dios. Dili bot pasabot nga kay gusto nimo nga di ka maluwas, pilion ka sa Dios nga maluwas. Kay dira pon mabase ang hingpit nga pagkamatarong, ang perfect righteousness kag ang justice sang Dios, ang iyang hustisya. Nga ang Dios tinuod jud sa iyang pagkamatarong o sa tanang nga bahin sa kamatuoran. Okay. So ang 4 mao nang 4 no. Before the foundation of the world that we should be holy na kani sa mga magtotoo na we sa pulong nga we holy and blameless before him in love. Kag sa verse 5, having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will. So ang predestination din para lang sa mga Christians, kung magtanaw na po ka, alam mo may kabahin na din ang ginatawang mga Calvinistic na view, no. Ang predestination din nga ano sa nina kanang natangduan nga daan, tanan ta daw sa kwan be. Ha? Naun sa? O gitiman-an nga daan, tanaw ta daw sa verse 5 kanyo. Sa iyang ginpili kita nga daan aron mahimong iangkon nga mga anak pinaagi kang Jesus Christ. So diri sa Cebuano giangkon nga mga anak. Tama po no. Kay ang pulong adoption. Inangkon nga mga anak, so adoption dai siya. Pinaagi kang Kristo Jesus ngadto sa iyang kaugalingon sumala sa nahimutan sa iyang kabubuton. So kita iyang gipili kita nga daan. Anong gipili mga daan? Predestination. Gitangduan nga daan. Predestinate ba? Destination. Predestinate pa sa Kwan, sa wala pa ang destination, prior sa kwan kanang
na gitangduan na nga daan ba, gipili na nga daan nga maging kaangay bibitan nato sa English bi. Predestined ka. Ang post is tapos Oh, na. post-destination after. Oh, ang pre before, no. Oh. Nga but pasabot ba nga gipili ka na sa Dios para kwan kanang predestination ug asa ang imuhang ang destinasyon. Oh. Beforehand mo nang but pasabot. Beforehand gi-destined ka na sa Dios mo nang predestination. Beforehand. Lahi po ang post after man na siya. So ang pre is before, no. Kay dra man na maabot ang ginatawag nga pulong doctrine of predestination. Bot pasabot nga gitangduan na nga daan kung sa doctrine of predestination pa sa Calvin. Gi-predestined ka na sa Dios para mapaimpierno. Gitangduan na nga daan. Mao na. Tapos gyap may kahilatan ng gyapon sa doctrine of election nga gitangduan ka na nga daan sa Dios. Si mano no gitangduan nga daan? Buto pastor, sarang tando pastor. Gipili ka na nga daan, kumbaga pa. Tama kayong pulong ganyan, gipili. Gipili ka na nga daan sa Dios, wa ka na mahimo. Nga sa doctrine of ginatawag nga election or mao na Daan pastor. gitandaan na nga daan nga kung luwason ka sa Dios, bisan dili ka mo kan Jesus Christ, luwas ka jud. Tapos gipili ka na nga daan sa Dios o gitangduan ka na nga daan sa Dios nga kung dili ka niya luwason, bisan pa ikaw motuo kan Jesus Christ, dili jud ka niya, di jud ka maluwas kay gitangduan ka na nga daan o gipili ka na nga daan nga di ka luwason sa Dios. No, hindi. Wa niya kita gihimo nga robot. Wala. Na ang kay desisyon to believe or not to believe the Lord Jesus Christ. So naa sa imong desisyon nakasalalay ang imuhang kaluwasan. Kay ang kaluwasan sang nga gihimo sa Dios, gi-offer na niya para sa tanan. Kumbaga pa sa pagkaon na sa lamisa. Kung ginagutom ka, kaon. Pag hindi ka ginagutom, kung gusto ka mo kaon, kaon. Naana sa imong desisyon ang pagkaon bot pasabot kaluwasan gihatag na sa Dios naana sa kumbira. Kung di ka makaon, di ka mabusog. Pero kung makaon ka, mabusog jud ka. So naa sa tao ang pagdesisyon sa pagkaon sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo, nagihatag na ni San Dios pinaagi kang Jesus Christ. Mutuo na lang ang tao kay ang magaluwas sa imo, ang magaluwas sa atua ang atong ginatuuhan. Dili ang atuang kaugalingon, dili. So kaning predestination dili para lang ni sa mga magtotoo nga we are predestined to be like Christ. Maturity. Kay ngano nga naa kitay free will, wa kita gihimog robot nga sa doctrine of election o sa tawag nga doctrine of predestination nga halimbawa nga gi-predestine sa Dios ang tao nga siya ngano nga napaimpierno siya tungod kay gusto sa Dios siya mapaimpierno o gipili siya para mapaimpierno. Kag tapos kanang tawhana bisag dili siya motuo kan Jesus Christ sa kaluwasan, siya luwas tungod kay gi-predestine sa Dios nga maluwas siya. Ang una mo reklamo ni ana si Satanas. Kay gusto man niya magpapili nga siya luwason. Remember nga si Satan na judge na siya para sa lake of fire. Wala na siya, hindi na siya makalingkawas din na. Di na siya makahalin din na. Ginaprove na lang sa Diyos nga siya angay jud sa lake of fire nga sa paghukom sa Diyos in eternity past. Angay jud sa mapaimpierno, mauna nga lake of fire, mauna nga gitugas sa Diyos ang tawo to prove nga si Satan is bound to the lake of fire. Mao nang bot pasabot to resolve the angelic conflict. Mao nang nga gitugan niya ang tao.
usapod ka pamagi nga gitugas ang Dios ang tao para sa pag-glorify sa iyang kagalingon. Nga ang iyang kinaiya wala nagasumpaki. No? Ambot pasabot na nga God created man to glorify himself through the manifestation of his attributes, no? through the unity sa iya nga pagpadayag nga ang iyang kinaiya naga-unite jud, wala naga-conflict. Munang pasabot po kung ngano sa usa ka bahin kung ngano gitugas ang Dios ang tao. So muna way ikabalibad na si Satan nga sa pagsumpaki ngano nga ilabay sa San Dios sa lake of fire. Wala sa ikabalibad. Kay ang tao walay gahom pero luwas tungod kay nagtuo sa kan Jesus Christ. Pero si Satan wa niya gi-accept ang gi-offer nga gihatag sa Dios sa iya ha. No. Pana siya assumption lang. But pasabot nga ang grasya sa Dios dili but pasabot nga si Satan paghimuyag sala gidjudge sa dayon nga lake of fire. So to fair ba nga sa tao paghimog sala nga karon ang tanang nga tao nahimong makasasala tungod sa paghimo ni Adan sa pagsupak sa mando sa Dios nga dili sa pagkaon sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil. So ang tanan nahimo nga makasasala pero gi-offeran gyapon sa Dios sang kaluwasan pinaagi kang Jesus Christ nga dira sa pagtuo lang. So naay ginatawag gyapon nga freedom ang tao sa pagpili o kung sa pag-accept or not to accept nga gihatag sa Dios sa iyang salvation by believing the Lord Jesus Christ. So ang assumption niya na parehas po na kang Satan. Mao nang ginatawag nga grasya sa Dios nga sa pag-offer sa kaluwasan. Mao na nga pag-abot sa judgment time, wala diyon may ikabalibad ang tao nga wala sa gi-offeran sang tawag nga grasya. No, wala. So may pagtulon ang gyapon ta sa ginatawag ning adoption. Kay ang adoption ni isa na siya sa pulo nga maturity, no. Dili ni siya gin-adopt nga dili nila anak. So may background ni siya sa Roman nga mga aristocrats ba nga ng ilang anak nga sarili jud nilang anak ilang gi-adopt. Kay naman ni kuan ani lanto gianay sa una nga dili ko gusto ng adoption of God. Sila nga pras niya ning 1:5 nga having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself. Gusto ko anak gyud ko sa Dios. Parehas na sila. Kay lahi ang practice nato during adoption ug lahi ang practice sa Bible nga adoption nga gikuha sang pras ni karon ginsulat ni Pablo sa Efeso nga practice ang Roman Empire. Lahi. So dili nato ma-apply ang adoption nga naa sa Bible nga sa atong present time nga mo-adopt kita kung wala kitay anak. Nga mokuha ka dito sa imong parente o kinsa ba nina sa kwan home for the aged man ako na kaning sa ano ni unsa kaninang sa mga gina-caregood sang DSWD nga mga bata. Bahay ampunan. Bahay ampunan. But unsa sa English na? Home for the aged man nga akong kwan. Sa mga tigulang na. Home for the aged mga tigulang. Unsa ganit? Di mo kwan. Sulod sa una-una. Okay. So pares na gyapon ang ginatawag nga pag-adapt ilahang anak. Pag mature na kay ginapa-eskwela man na nila sa mag-edad mga 8, 9 years old. Pag-abot mga 13, 14, 15, something like that. Nga buto sabot nga kung mature na siya na kuwao na siya, i-adapt na siya sa iyang parents. Bot pasabot nga sa iyang maturity sa sinang level sa iyang mga understanding ana makahandle na siya sa mga butang. Mao na nga ang mga hari sa unang panahon bata pa, no?
mature na. Ang ilang una-una, ha? Train na Gitrain yun na sila. So, bata pa, makahandle na sila sa mga circumstances. physical and mental. Lahi karon nga, mag-edad ng 25, 30, bata pagyapong isip. Murag bata-bata. Kung kung murag bunjingon, unsa ba? Pero sa ila sa una, bata pa. Pero mature na kay una-una. Kay gin-train na sila sa ilang mga teachers. Ambot, pidadodigos ba? Or unsa ba din na? Basta mga teachers nila. So, mao nang gi-adapt ni Pablo. Bisan na yung ginatawag nga the armor of God. No, tunang gyapon na ay tunan naton ang ginatawag nga the armor of God. Gin-design gyapon na ni Pablo sa Roman Empire nga soldier. No? Kay kadagang klase sang mga parafernalyas nga ginagamit sa mga kasoldaduhan sa ilang mga neighboring countries. Pero dili epektibo. Pero ang Roman soldier, kuyaw kay ilang ang ilang armor, ang soldier nila nga mga ginagamit sa ilang kasoldaduhan. Amo nang epektibo kayo sila. So, mao ni atong gitun-an ang ginatawag nga eternal security. Positional approach. Okay. So kani positional approach sa atong kahimtang, there is now no condemnation. Therefore, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Dili kita mawala of being in Christ. In Christ. Kana siya nga preposition nga in. Nagaisgot yun na siya nga permanente kita in Christ. Di kita mawala din na. Bisan unsa atong himon. Bisan kinsa unsa din na. Mao na nga sa ginatawag nga God's hand approach, walay makaagaw sa imuha bisan unsa, dili nga bisan kinsa, bisan unsa. Kay wala na siya definite article, dili sa definite article. Bisan unsa, bisan si Satan, bisan mismo ikaw ang imong kaugalingon, walay makaagaw sa kamot sa Dios. So nagtuon po ta sa ginatawag nga logical approach. Karon kay giluwas ka sa Dios. Tungod kay nito ka kan Jesus Christ. Nga siya Dios, dibayad siya sa atong mga sala, namatay siya sa unod, physical death. Nabanaw sa katulong adlaw, di kayab sa langit kagyaras to kamot sa Dios nga mahan, mas labaw pa nga ikaw iyang luwason nga karon human ka na niya luwas. Mo na wala kay atuwa nga makapaningkamot nga magluwa nga luwason nato atong kagalingon, o kung mangin luwas ta, o luwason ta nga atong kagalingon. Tapos pag gumaniana kay ang Dios man jud nagluwas ato pinagi kan Jesus Christ nga mao na imong gituhan. Tapos karon padayonon nimo nga ang luwas nga gihatag sa Dios sa imo nga padayonon nimo nga luwason ni gihapon ang imong kagalingon. Dili pwede. Ang Dios tanan ang nagaluwas sa atoa. Nga sa una nga bahin, ikaduha nga bahin, kaglabaw na sa ikatulo nga bahin. But pasabot sa una nga bahin, nituo kita nga si Jesus Christ Dios nibayad sa atong mga sala, namatay sa unod, nabanaw si katatlong adlaw, nabayad sa nagkayab sa langit og yara sa kamot sa Dios nga man, luwas ka, mao nang una nga bahin. Ang ikaduha nga bahin, luwason ka sa Dios tubtob sa walay katapusan. Ang ikatulo nga bahin, tuwa ka na sa Dios. So may tabong ikatulo nga bahin sa rapture o kon sa physical death. Mao nga tawag siya nga positional sanctification, experiential sanctification, kag ultimate sanctification. Tanan iya sa Dios ang atoa nituo lang. Amo nang importante kayong object of our faith. So ang natawag po din nga experiential approach, bisan pa kita unfaithful. No, mo na mga tumulo nga mga tulibagbag. Mo na ang Dios nagadisiplina sa iyang mga anak kung magtulibagbag kanang magsighimog sala. Nasulti mga chain sinner.
Mao na sa una ang 1 John 1:9, ka-question ko sa akong una-una. Ano gibutang mo na sa Dios no nga ang mga tawag nga Christian o kung so-called Christians ginahimo nila na siyang defense mechanism. Kanang mga chain sinner ba? Kay ang sulti nila, if we confess our sins, which is true na nga if, He's just faithful and righteous to forgive us. So ginahimo sa mga ginatawag nga mga Christians, so-called Christians, himog sala, tapos confess. Tapos himo na magsala, tapos confess. Ginahimo nila defense mechanism ba? Nahimog sala, confess. Bisan pa nga tama ang ilang pag-apply nga ituad, name it, acknowledge, kaya mo nang homologio. Mo nang word nga confession, homologio. Dili siya repentance nga metanoio, no? Kundi ala mo na sinner. Kung mas bright pa ang tao o kung maginatawag nga Christians kaysa Dios, ngano ginahimo nila na siyang defense mechanism? Ang 1 John 1:9 is not a license to sin. Ginahimo nilang license to sin. Nga para maghimo sila sala, so confess. Para maghimo na pud sila sala, tapos confess. Para maghimo na pud sala. No. Ang 1 John 1:9 is license to serve. Gibutang na din na para ang mga Christians nga tinuod makapangalagad sa Dios. Kay dili ka makapangalagad sa Dios o maka-keep on moving on to be like Christ to maturity kag naa ka always in the sphere of God the Holy Spirit, mao na nga license to serve kung dili ka mag-confess if naa kay sala. Kay kung walay ginatawag ang 1 John 1:9 nga license to serve, ang Christians paghimog sala, apos na tanan sala. So mo nang opportunity nga mag-scapegoat, nga makalikay nga parang nga makapangalagad ka sa Dios at the same time makalikay ka sa sala nga nagapadayon ka to be like Christ for maturity. So naa ka sa pagpasakop sa balang espiritu kag nagapadayon ka to be like Christ nga ang pulong sa Dios nga imong ginatun-an, imong gituhan kag imong gi-apply sa kinagbuhi. Kung walay application sa pulong sa Dios, walay maturity. Mao na nga ang maturity level nimo sa imong understanding, nagadugang ang imong doktrina apply, dugang na pud doktrina apply, dugang na pud doktrina apply. So naga-mature ka. Naga-increase sa imong knowledge. Pero pag dili ka walay doktrina, batang gamay ka. Wala kay know-how, wala kay knowledge. Paras na pag-drive o motor. Sa una, ang tanang nga tao nagsugon man yun na sa dili pag-ihibalo sa pag-drive o motor. Bisag sa pagdaro. Pero pag dili ni moton-an, wala kay maturity sa pag-drive o motor or maturity sa panguma. Ang imong understanding dra hanggang tan-aw ka na lang. Paras ako, di ko balong manguma nga. Mao niyo, unsang palay na unsang sistema ni ana, unsang sunod i-apply. To si Braddick, kabalo gani siya kung unsa klaseng bugas na mga pagtanaw niya sa bibingka, unsa kanang pagtanaw lang o kanang pagdamil. Pagkaon niya kay balo siya unsa nga variety. Pero ako wala ko ana. Bili sa bahala ka unsa nang variety na basta pagkaon nako mabusog ko tapos wala na. Mao nang maturity. So wala ko'y maturity din na sa pag-classify sa klase sa bugas. Wala. Mao nang maturity sa Christianity. Tuon yun. Ginatawag nga mga biblical truths, Bible doctrine, sound doctrine. Mao nang nagka-mature ang atong una-una. So family approach, bot pasabot nga ang tanan nga mga magtotoo kang Jesus Christ. Pinagi kay Jesus Christ. Walay uban nga pamagi. Kabahin siya sa pamilya sang Dios. Anak yun sa Dios. Isdan pa niya iyang pangalan. Isdan niya iyang dugo. I-deny niya iyang parents. No. Nagabahin ta sa anak nga bahin. Nagaisgot ta sa anak nga bahin. No. Bisan magkinaunsa siya, number 1 enemy siya sa iyang nasod. Halimbawa sa atos Pilipinas, still anak sa sang
Dios anak gyapon na bisan isdan pa niyang dugo. Oh. Title deeds panagya sa Dios sa Greek tense approach, no? Nga nagaisgot ina nga sa Ephesians, you are saved, for by grace you have been saved. Ang save ni ana is hangtod sa hangtod. Tapos ang Acts 16:31 din nga believing is kay isa lang kamo believe. Wala na. Kabaying kadayon sa pamilya sang Dios. Kay kana siya is Orestens. Og sa ginatawag nga body approach nga atong last dia ito nga Sunday. Kay drita sa sinimoyngan. Kung tumado twice a week diri kay isa lang. Body approach. Tanan nga magtotoo kabahin jud sa lawas ni Jesus Christ. Spiritual body of Christ. Kabahin. Kung asa man klase ka nga bahin sa lawas, halimbawa sa ginatawag nga spiritual gift, kabahin jud ka sa lawas ni Jesus Christ. Kay ang rapture dili pwede na nga kanang kimpang siya or putol ang kamot, kimpang basta kimpang na tiil man jud na. O unsa badra nga may mabilin, dili tanan jud nga Christian. Walay partiality. Wala. Tibok yung lawas nga complete spiritual body of Christ. So, nagtuon kita sa karon siling sang Holy Spirit. Isa pod ka part in review. Kay panag-iya ka na sa Dios, silyado ka na. So, nagasimpon kita da sa mga unbelievers. Pero sa mata sa Dios nakita niya nga ikaw iya hadyod, iya ka sa Dios tungod kay silyado ka sang balaan nga espiritu. Og kabahin kita sa mga destinasyon ni Jesus Christ. Ay wala pud ta day nakakuan aning destiny, no. Mount no destination. We share the destiny of Christ. Kay mayari po ni kuan ba? Destiny of Christ, no. Kani sa makadali. Be. Destiny. Kani ay. We share the destiny of Christ, sharing all Christ has and is. Ang iyang kuan, ang eleksyon. Ephesians 1:4, nahisgutan nato na. O kanipod 1:5, nahisgutan nato na. Ang background niya ni is Romans 8:28. O nahisgutan gyapon nato na. Pastor, kanang destiny, pastor ba? Sa Bisaya ko, yang Kanang destination. Destination, isa destiny. kapalaran na Bisaya, pastor. Kuana kanang ang kapalaran lisod na siya nga pulong kay kapalaran murag sa palad. Dili na mao. Dili nga tungod kay mao na imong kun unsa nakasulat ba sa imong palad. No, dili. Ambit kita sa kapalaran ni Kristo. Kay kanang term nga kapalaran lang ba? Kay nag-iskot na siya sa mga hocus-pocus eh. Kanang mga hocus-pocus, I mean kaning mga horoscope. Dili na mao. Nga kun unsa din ha, mao nang matuman sa imong kinabuhi. In other words, nga wala kay freedom, wala kay decision. No, dili. Nag-iskot lang na nga kaning atong mga palad mo nang kwan ba kanang amazing kayo sa Dios. Kay walay kapareha sa atong palad bisan atong tamark out of millions and billions, trillion ba nga mga tao sa tibok kalibutan. Hindi nagkapareha sa atong tamark. May naa kay identity nga imuha. Nag-experience ka ba sa mga inyong mga tamark din na nga? Lahi jud. Mao nang ang kriminal mismo sa iyang kaugalingon mahibawaan ang pinaagi sa iyang tamark na siya kriminal. Kaning tamort, pastor, katong naa sa machine sa pag-apply na ko sa SSS. Budagko din ni sa pastor. Ang akong buti pasabot kada tao lahig tamark. Walay makaparehas nga tamark sa sama sa imo. Wala. Para na sa pag-protect sa imong freedom. Pero yung palad, yung guhit ng palad, Same lang na gyapon. So, kuan na siya kanang man's point of view. Nga guhit ng palad? No, dili.
ikaw mismo nagahatag sa imong kapalaran sa imong mga desisyon. Dili nga kun unsa dira nga halimbawa karon mao ni imong kahimtang, awa man tay mahimo kay mao man ang guhit sa akong palad. No, dili. Naana sa imong desisyon. Karon sa imong palad din na unsaon man kay di man ko luwas sa akong palad. Sula kay mahimo nga di ka luwas sa eternity. Ang salvation is just by believing the Lord Jesus Christ. So lahi ang man's point of view sa pag-define sang kapalaran kaysa destination nga iya sa Dios. Kay mao niyo, we are predestined to be like Christ. Tanan nga mga believers is predestined to be like Christ. Karon pares kitag palad? No, dili, lahi-lahi. Pares kitag tamarks? No, dili. Lahi-lahi tag tamarks. Naana sa imong desisyon nga kung gusto ka mo abide nga naa ka pirmi in the sphere of God the Holy Spirit and in a goal to be like Christ. Kay we are predestined to be like Christ sa maturity. Ngano nga uban man lagi nga magtotoo dili man lagi mature. Wa sila nagapurso, wala sila nagapadayon o nagapaningkamot, nagapaningwa nga mag-mature nga to be like Christ. Ginatawag nga maturity or super grace believer. Nganong uban malagi bata pa sa kay Kristo, still babes in Christ. Naay madawat nga logistical alpha grace at the moment of salvation, pero babes in Christ pagyapon kay wala sila nag-grow. Amo ning gawas kung ato nga i-portray siya. Magbili kay Jesus Christ, wala problema. Kay maura na, mao man ang point of ang point yun sa salvation just by believing the Lord Jesus Christ. Wala problema na dina. Oh. Kaya lang nga pag-believe niya kan Jesus Christ, babes pa siya in Christ sa iyang Christian life. Bata pa. Kay nga no, kay ang iyang pagtuo dinha lang kan Jesus Christ, nga si Jesus Christ is God sa iyang persona, nga He is God, kag sa iyang work sa cross, nagibayaran niya atong mga sala, namatay siya sa unod, daman siya katatlong adlaw ni kayb sa langit og yaras to kamot sa Dios nga amahan, nga amay. Maulang na save siya, ginatawag na siya nga saving grace. Pero tungod kay wala pa siya mga Bible doctrines, biblical truths nga apply siya kinabuhi, nga besides niya na isa 51 things nga nadawat nga ginatawag nga nasulti nga logistical alpha grace. Alpha grace. A grace. Alpha. Hanggang diyan lang. Pero wala na siya kay balo. Until nga learn siya sang Bible doctrine plus faith, tuuhan niya na. Then ma-apply siya ang kinabuhi. Tapos tuon na po doon. Hala, sige, hangtod sa maturity. Ginatawag nga super grace. Tapos bisan pa sa dying grace, dili siya mag-mature. Pero sa plano sa Diyos, He predestined us to be like Christ. Kasi si Jesus Christ din sa maturity. Mauna ang unsa to kaniya? Nga ginpili kitag daan nga maging kaangay ni Kristo. We are predestined to be like Christ. Gitandaan ba? Gitagodili agi. Basta predestination. Lisod kayo basta dagang kayo lingwahe. Say di magkasinanto. Mo nang maturity. Sang ubang nga Christians, babe in Christ lang, di lang siya sa baba. Wala siya nag-grow. Nga ang growing siya is by knowledge, grow in grace and in the knowledge. Dili sa emosyon. Ang Christian way of life is a life of thinking. Thinking yun. God is a spirit. We must worship Him in spirit
but pasabot filled by God the Holy Spirit, in the sphere of God the Holy Spirit, and in spirit and in truth. Truth jud siya, knowledge, truth. Sanctify them in thy truth. Unsa nga truth? Thy word is truth. So walay maturity sa emosyon. Wala. Kay ang emosyon never thinks. Wala ni siya kauna-una ang emosyon. Kag ang Diyos wala na siya nagahatag og attention sa emosyon sa tao, wala. Kay ang Diyos wala po na siya emosyon. No? Kung unsa man ang nada sa Bible nga nasubo ang Diyos para sa nang grieve not the Holy Spirit, kana siya language of accommodation na siya. Iya na sa tawhanon nga pamagi para masabtan nato, o iya sa tawhanon nga pamagi nga gina-ascribe sa Dios para masabtan nato og unsa ang ginahimo sa Dios. Dili mo na siya mailad-ilad ang Dios siya, dili, wala. Kay mao na usahay. Mao nang conflict ba? Prasto sa una ko gisulti nimo nga nagatuo ka nga bisan unsa imong pangayoon ihatag sa Dios. Pero nangayo ka wa man, tapos ang pasangin la pud na wait lang. Pero unsa pud sulti dira sa kay Jan, ngano nga ang imong mga pangampo walay kwan, wala na tubag o wala na materialize ana, wa ni abot. Tungod kay ang imong mga pagampo wala na paangay sa pagtulon-an sang Dios. Wala na paangay. Bisag unsa nimong hulat na di nyo na maabot, kay ang napaangay nga maabot ay sa imo nabase sa imong natun-an sa ginatawag nga mga Bible doctrines. Hindi but pasabot nga halimbawa Christian ka tapos naging mayaman ka, so kabubuton na sa Dios. Dili nagapasabot nga kung mag-Christian ka magmayaman ka. No, dili. Kay bisan si Pablo wala siya nagmayaman materially. Kag ang sa mga Macedonian believers wala sila nagmayaman, pero naay sila something nga ikahatag sa ministry ni Paul out of their poverty. Naay sila ikahatag. But pasabot nga ang supplication sa Dios is accordance sa atong needs, dili what we want. So kung magmayaman lang ka kung naa ka kay Jesus Christ, o kung mahimo kang tinuod nga Christian, magmayaman ka, walay magmayaman pa sa imo. Believer ka nya dato ka. As long nga para sa imong kayuhan, ginatawag nga divine good, agathos. Magdato jud ka, padatuon jud ka sa Dios. Pero kung dili angay, di ka padatuon sa Dios nga sa pagpangalagad sa iya. Kay kung magmayaman man lang ka tapos dili angay nga kana siya makahatag sa imong kalaglagan sabot pasabot nga dili ka makapangalagad sa Dios, di ka makapadayon og pagtuon tapos ma-apply sa imong kinabuhi. Dili. So wala kita nag-iskot diri sa ginatawag nga prosperity gospel. So mao po ni iyang heirship, mo iyang pagkaanak, iyang pagka-priesthood, sanctification, royalty. So mabasa mo ni nga dako kay mga pribilehiyo sa mga palang-alang sa mga believers nga sa pag-encourage nga we have everything tira sa Dios. Bisan pang kamatayon is grasya gyapon, dying grace. Kanang nagbili pastor nagatinga tapos namatay. Karon na bilang sila nga babe. Oh, babes in Christ na sila. Tapos kay balo anak, bahin lang man sa salvation. so wala sila reward. Wala sila reward. Wala sa pagka-Christian life, wala. Prastong kwan sa bahin sa salvation. So dili sa Christianity kundi sa salvation lang. Halimbawa tong kawatan nga sa to dira sa to nga sa kamot ni Jesus Christ sa iyang crucifixion. Luwas siya. Gentile man to kay tungod sa paradise. Thou shall be with me in paradise. Kay kung kanto siya kanang kung Israelite siya, Jew,
Abraham's bosom man ang hisgot din na. So naa sa ilang pagtulunan sa ilang concept, sa ilang pagka Gentile kag sa ilang pagka Jewish. So kato siya saved pero wala siya reward. Save by fire lang siya. Oh, save lang siya sa fire. Pero sa rewarding. No. Kung sa Christian pa, sa Bema Seat Judgment o sa Judgment Seat of Christ, wala siya reward nga madala. Wala. Okay. So, dirita sa matapos, tapos extend lang nato ni no, for record purposes kay 120. So, mag-pray ta. Salamat sa Ginoo. Let's pray. Sa imo balaan nga amahan, salamat kay sa mga gingatag nimo sa mua, sa kabugnaan, sa abundance sa imo mga pulong nga para jud sa kabulusgan sa among spiritual life. Ngani salamat jud sa teaching ministry kang confirmation of the Holy Spirit nga sa pag enlighten sa amoha of giving us man mga spiritual IQ, spiritual understanding of thinking, sa mga in the right motive of our heart, in a goal to be like Christ, sa pag-apply sa imong mga pulong kag walking in the Spirit, in the sphere of God the Holy Spirit, always in the sphere of God the Holy Spirit, for our own good, which is agatos, nga mag-produce kami isang divine good, not kalos. Gani sa imong grasya sa imong pamagi, kinautan ng pasalamatan, pinagis nga lang Jesus Christ. Amen. Okay.